Urata margamasinaka kurjakisa takpacha wainanaka tawakunaka chachilanaka wichitanaka iskayo kallanaka taqirimpi waruta parasta hichakantatina TV Perú Ucampirusa Nacional FM Ucata Ipiracata Cuyaka Zaira Choque Jupas Walico Chiqui Huichakantaten Japut Adiragi Cuyaka kurjakiso Majantatipana Suma Kantatipana Hilata Walteri Mainayan Kankuna Pisura Ikuna Yaikuna Kusiskaya no Kaikuka Kankuna Pascarimushaiku Tuta Mantaña Rich Ayakamoiku Kankuna Hina y Chakakuna Unchauka Yapan Katuna Wasikuna Mantureche Walter Napaicusunchis Kuna Unchauka Día del Empresario Checa Cancunacha Mai Tuta Mantaña Hatarikunkichis Hinaria Ari Hatopiskan Manacheca Manan Canchutura y Hita Imawantak Wawakuna Piche Wasiman Puriman Imawantak Causa Kunku Mantureche Walter Pita empresario Nispachari Runa Masinchiskuna Tapokunku Panachay Imaimana Yankajuna. Hina turay, Imaimana Yankajuna. Hina, Achakatuskuna, Mikuna Katuskuna, Yapan, Pisicha Yamanta, Colquechata Churaikunku, Paikuna, Kashonku, artesanos, Paikuna, Pajakuna, Aguajuna, Imaimana Ruajuna Riki Panachay. Artesanos, Joaquín Cunata, Huascurata, Yancanco, Joaquín Cunata, Chahrawan Purinchis, Joaquín Cunata, Yachtabasicuna, Uiwawan Purinchis, Joaquín Cunata, Chauyata, Japinchis, Joaquín Cunata, Caspicuna, Wariki, Carpinteros, Imaimana, Yancajuna, Yachtabasicuna, Paikuna Manta, Paikusun, Chuparacaro, Arut, Abhayan, Hilat, Cuyacaraka, Pachamunasinya, Chuimampi, Nairagataru, Saranta, Sipka, Kijani, Akiri, Taipit Pachua, Arut, Areparasma, Makumanta, Wimpisa, Purtetas, Karaki, Uyak. Ajinatak, Turachay, Kan, Willakuikunata, Mastaiku, Hiras Payano, Kakuti, Kamusa, Kanguna, Paquecho, Siminchispi, Willakuikunata, Mastarina. Hiwasaraka, Wakicha, Wimpi, Saranta, Abhayani. Sienegilla Ucachagaru Purtarakina, Pedro Castillo, Jupasti, Morata, Gilata, Cuyacaraca, Cauchapi, Guarmina Cati, Chacharacati, Perú Suyo, Hayacha Caujitaracana, Utase Preja, Jupanacana, Hakura Capua, Ampi, Aparanja, Murat, Parakisasir, Wasarakina. Akiri, Pedro Castillo, Jupaja, Murat, Gilat, Cuyacaraca, Ampe, Taipina, Chicach, Asiri, Marca, Irpirina, Campina, Jupaja, Aruski, Parakina, Matap, Asirakinau, Ucatza, Cunana Casa, Chijaparu, Ernagatanius, Asir, Wasarakina. Kailtrax na kaukita kanakati hayi markanakan sarnakap kubanakat kun hamatanchit pachanakan hubanakan chihlawi nakabast hita kaya nya munap kharikih kaukira nakati ukachakanakan sarnakap hayi markanakan sarnakap kubanakan chihlawi nakapah Pedro Castillo kun jamas chiklawistia paskarakin ukat stikitis atipskana ukat ukanagat sahan yatiaf karakin ukat ukanagat kanajan garakina matapis karagitaino ambe marka irpirina kampi ukamas Perú libre taipit akteristi kananjas karakin kun jamas ukakotu taipita kusta sartain samuit apkaragitaina ukamas yakatoket chiklawitoket kanajan garakina khaniu kitirus manuskit sasins arhatan garakina Nanakas, Hanu akan kapkarakt, kunaiman hanwalt aminak luranya takih, Han Peru surichik hanyataki, ukamas demokrasi ukas hanwalt enya takih, Nanakas, ukanak takpach chamanchanya taki akan kasip karakt, Nanaka Hanu kuna ma sentaus manunip karakt, akau harus Nanakas komaki purinip karakt, Hanu kuna kolkekut enya nakas utikarakit, ukat Nanakas cek pachasar sub karakt, kolkapak sirinakar lunsat sirinakarust, sait tani usasin. Chictas Caragitaino, Asociación de Municipalidades Taipit Ripampi, Álvaro Paz de la Barra, Ucamquic para que Ucataipirusti, Cieneguilla Ripas Maitas Caragitaina, Ucachacan, Ucamas Matapiwis, a Paz Caragitaina, Hanastan Garaquín, presupuesto Nagas Apnacañas con jamás Lupis Caragitaina, Uñanocas Caragitaina, gobiernos locales como regionales Taipina Cataquiza. Anchitas kunas mayat mayiñarakio, ukamat marga pakdarinakas, gerente municipal hupanakaru makatasip karakih, ukat marga chirinakas kuna maitas ñatakis, walhani usajantasip karakih, ukat xap karakio, lima marga ngaskio, Ministerio de Economía y Finanzas ukan ngaskio, Gobierno Regional ukan ngaskio sas. Ukama marga pakdarinakas sarnakap karakih, hanu akachakanikih, hanukast, Distrito ukanakan, Centros Poblados ukachakanakan. Kun hamatuko hanakarus gobiernos hani por karakit, ukamas wilkasu pakdarinakas, hani hupanakamas kunas amt karakit.
Alhuacha Carjamasti Castillo Terrones Catok Caragitaina. Dina Boluarte Vicepresidencia Taipit Sarir Imbichik Caragitaina. Ukamkik Parakiu Equipo Técnico Taipit Chik Caragitaina. Pedro Franque Ukat Julián Palacín Maichasip Caragitaina. Kepchapiri Gugasti Arhatan Garakino kun Hamas Lup Ino Kata Caragitaina. Hucharcaña Taipirusti Uñano Kapjaña Bataki. Ukamas Sinte Kipaukanagasti Loktaskana. Kunti Fuerza Popular Taipit Stimaip Caragitaina. Ukam Siatiap Harakino. Fuerza Popular Ukataipitja Yaka Arjati Rira Campewa Hichaja Hakunaka Aidest Enja Murap Rakispa. Lourdes Flores Naro Ukakip Kraki Domingo García Belaunde Juparaka Hichaja Keiko Fujimori Jupatja Sait Asipharakini Kurhamapuri Sakiri Yatiaweja Hukampia Tatasipkakiñani. Repayati Winax Chiklawi Taipit Suyap Haragitaina. Ukat Keiko Fujimori Pechteristi Yatiasin Karakino. Kurhamas Partido Político Taipit Uñano Kapharagitaina Ukanak Tokit. Akataipin Chiklawi Tiati Monaskarak Ukamkik Parakiwa Democracia Tokita. Ukamas Kan Pajansti Chekapia Disinyawa Takaskarakija. Yakatoket Equipo Legal Maitas Karagitaino. PPC Taipit Naira Pechtiri. Lourdes Flores Nano Arjatiripa. Kun Hamas Yatiap Karagitaino Hanaski Reginta Winagasut Kasapana Usasina. Ni allá Tunka Patak Mesana Kanuthan Sasinsa Hanajaf Haragino. Ukat Askir Chiklauta Taipitsti Uñano Kanyak Sasino Yatiap Haragina. Ukat Ukatoketsti Domingo García Belaunde. Constitucionalista Arjatan Garagino. Maichas Karagitaino Fuerza Popular Taipiro. Hanayas Karakin Avias Data Locas Kanyabadagis Ombe Taipitaki. Abias data ukast, marca chirinakan sutinakap luratanakap ukatak saita senyata kirakio, hanugats marca chirinakast ukanakast unhasib karakis pao. Ukamata pas anchitast ompe ukataipits hani unhayanya mun karakit. Ukamanakambis nanagast atakiu chatantap karakiach abias data ukanak han unhayatat. Luis Galarreta Ukamas Kananch Karakinoa, Amuino Kapharagitaino, organismos internacionales Ukachakar, Apayas Kenyabatakis. Kunanakatek lurapke ukanakas askiwa kisirirakio ankasu yanakats kunas askiwa kisiriu lurasip karakiach. Ukat nanagas pusi instituciones ukanakara ulokap karakiach ukakik parakiach instituciones upanakampiro. Kunhamati chatanta winakas walhani purisip karakiach sapurut. Lourdes Flores Nano Ukataibitsti La Pinac Lokaragitaina. Ukat nulidad Ukanagasti Yakas Kenyabataki. Akamanagastini Masur Hamakio Kanskarakina. Ukat Ukanakampi miércoles, jueves, comas viernes. Ukurunakas Utkaskarakina. Ukat kun Hamas Untaskaragisapana. JN Taipit Arjap Haraginya Paja. Hank aquí JN Taipit Sti Yatiap Haragina. Ukanagasti Haniu Kamakaragitain Pachanakas Haniu Hitkatagaragitain. Nulidad Tokat Lokatanagasti Haniu Kuna Amtanagas Utkarak. Miguel Torres Yatiasin Karakino Ayatun Kapatak Pusitun Kasohtani. Nulidad Toketsti Loktap Haragitaina. Yati Karakino Ukanagasti Warang Mesana Katakaragitaina. Ukamas Papatak Pescatun Kawarang. Chikliatanaka Kasposa Sina Kanajap Haragina. Kunapajanti Tukuyap Karagitaina Ukan Yatien Tanagarusti Haniu Uintains Munap Karagitainti. Jorge Salas Arena Supaja, Kipka Jurado Nacional de Elecciones Taipirwa Araki. Kamachir Jabaja, Wasitata, Hakunaka, Hakuipacharja, Haligua, etapa probatoria Sata Ukaja, Utkitis Asir Wasarakina, Hanukaja, Chihlawi Pacharakaja, Ainest etapa, Ainest etaspawas Asisa Upaja, Kanaist Rakina, Wahukampia, Tatasipkakian. Kunaiman yat khatabina kate khanchiti no kanymunap ukanakast askich am hamarakio kunhamatan chitatakis khaniu kuna pachas utikarakit kunas atak duranyawa kisrakih kunhamati kunaiman am tatinakas khana harakio ukat patunga kimsakal kon uro julio paksitakis machak malkus tuthenya pa harakio ukama khana arsundirakina jurado nacional de elecciones ukataipin pekhteri Jorge Salas Arenas Hupaja kunhamati aruski boinakasti takinin unhayanwa loratas kanexasa ukakik paraki domingo runakasti loratakis kaniusasina Kim sakal kotunka pusiniru hitkat karagina. Uyano kaskarakini pescatunka payaniu actanagasti viernes urkamaja. Ukatuk harusti kim satunka payaniu uthaskakispa. Kepaharan stitungka payani actas observadas ukanaka unyek babharakina ukanakasti unhasip karakinoa Fuerza Popular ukakik paraki pero libre hupanakan arhatirina kapa ukat sa kananchiyas bakisirakiwa kunhamati hupanakasti hupanakan partido patwa sa itasip harakina. Kim sakal ktung pusenist unya kipata harakio ukat pescatung payanist hicha unya kipatas karakir uka actas observadas satu kanakas viernes urkama unya kipatas kanist ukat kim satung payanist hotel urunakan unya kipata harakineh
Masurusti paru libro katay pitha paya mayuwisti haniwa unyaki panymun harakinti ukat ste pusiak tasukana unyaki pausin ste haniwa katokata karakinti paya kiwa katokatarakina ukany kamaste pusiak tas unyaki patanakasti fuerza popular ukatay pit mai tanakasti haniwa katokata karakinti hichurusti hupanakasti arus kipasip karakiniwa ukama kalyan tap harakiniwa yatung pachakim sadung katam kepa hararu. Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Ukada taipita, chiklawita, irnaka irina caja, hichurutua histara parakine. Gauchapiragati, hapuraka katuk patainaja, huparaka, mantanta pajapataki, ukabata, sutirakapa ukakipkaraki, yakarakampi kanast pajapataki, ukamata, sumpacha, pataka, patunka, solesa, onke katuk pajapataki, irnaka urakapata. Huparacasti www.compensación económica mm.eleccionesgenerales 2021.pe Ucataipirua Mantanta Paraquispa Patunca Kimsani Urunaka Sarajeri Akiri Marataka Paxenja Ukurkabawa Histaratas Karakine Gauchapi Marcachirinakati Nairakata Chiclawina Hakuraka Katuk of Hatainaja Huparakaja Declaración Jurada Sata Ukakwa Sumpacha Kanest Haparakine Champ Haparakine Ukchi kabaja hilat kuyakaraka kauchapirakati hicha softa uro sarajeria ka marataka paxilja islakawa para kitainaja huparakaja hilat kuyakaraka machaca declaración jurada sata ukwa huparakaja pujat parakiru karwa qilqanta parakini pujatwa qilqanta pañapaja ukamaru wakista tarakiwa. Nuevo Perú, Ukakipkaraki, Frente Amplio, Ukatsa, Juntos por el Perú Sata, Yaca, agrupaciones políticas, Marcachirina Campigua, Mahacha Unoctaburua Haus Paraki Hicha Sábado Tunca Yatuncan Urnak Sarakeri Akiri Marataka Pasina, Kim Sahay Potakiu Haus Paraki, Plaza San Martín, Ukachikawitaru Purtanyatakiwa, Ukchin Kamaja Lenin Checo, Hupaja Frente Amplio Taipita Kamachi Luriri Takiwa, Cancillería Ukataiperoja, Maitata Hewa, Observadores internacionales Uparakaja Kunarak Sayatia Patainaja, Ukaja Sasirwa Hanast Sinderakina, Ukakipkaraki, Jupachika, Irnakiri Kamachi Chisnokerira Campeja, Hiliri Hucha Arctaña Uta Taiperoja, Kitira Capulisa, Golpe de Estado Sata Ukampi Soyosaroja, Ainest En Munapjeja, Ukaja y Atjata Tapana, Sasirwa Maitataja, Sasinsa Hanast Adirakiwa. Yatia una campi saranta sipkakiñani purata marga masinaka, lambaye que chegaron por Abjayani, Francisco Sagasti Baljusti, Barcachirina Caruja, Cauchapina Cati, Chislauraka, Curuna Canja Sartea Preja, Jupanacar, Echtrina Caparo, Gilja, Yat Atañapausa Silva Sarakina, Ukakip Krakiwa, Pacto Ético Sata, Ukata y Pirua, Girunto a Praquina, Kitira Cati, Malcuña Taqueja Sarap Hanaja, Jupana Caja, Ucanacasa, Aski Uñakip Atañapau, Sasin Sasaraki Napi, Urtaura Gatsa, Arsulirakinawa. Nanakahia kap harakiao kun hamati hichahak tapitanakat kanancanip kanih ukanakaruh ukat kun hamati ang kasuyot unyaki berinaga kanancapkan kun chakaparus kiusas ukast ukamarakis pachao Arjatas karakin chihlau David erinagasti kun hamas irnakap karagitaina kananstan karakino lambaye ke markat pacha Francisco Sagasti hilirip eristi mais karakino takpach marka chirinakaru han unyisisin aruna kasti sarta yaskanya bataki ukamkik paraki kunanagati pakas karagitaina ukat ukanak khatsa Kuspacha chakapampi amoinak kayataki kun hamati am tabi nakahuti ukanakas kosa yakasnya parakiwa ukakik paraki kitinakat pekterina kamir nakap kupanakas ukamkik parakiwa yakanya papkheh ukat khiyati sip karaktana mainis kunay mananakawar sub harakih ukat markachirinakas ukamkik parakiyar sub harakih hanukat takenis mayik irnakanya bakisrakih Kepayati awinakasti susihum suyatanya pausa sino kanajan garakina. Ukamkik paraki pacto ético electoral ukanagasti kun jamás regintas karagitaina. Ukat ukanagasti ya katakanya pausa sin kanaj garakina. Ya katoketsti onaktawinagas kun jamás utkarakin ukanagtoketsa arhat garakina. Ukat kausayas karakin akanyang kaurunakansti han sinti ukamasti amanjas kanya watagisa. Ukat sani iyaus karaksnat ukat sani ukamaus karaksnat. Kun hamati yakmakenakas utana kaparu sarap harakih hanaskina karhayir redes sociales ukataipits kunay manakis kachasip harakih ukanakas hani ukusa karakit Kumar Kakawi David Rimpi ukamkik paraki defensa David Rimpi chiktas karagitaina kun jamás Elvira García y García yatakayutan chiclayo marcan vacunas y wisti pakt askaragitaina ukanax uñano kaf haragitaina
Ukamas kananchanis karakin kimsirin pihan ustok kanya batagisti lup ip haragitaino. Kang aksul kamarganagansti vacuna senyah fokas kanya bataki. Ukat yakatokets Pfizer vacunats arhatan karakino. Ukasti soktatun kagrados kar imayawakis karagitaina. Ukamas ma paksinak kamasti kun kamas pasukat ukanakatsa kananch karakina. Hoy en la noche estamos Hicharmast mawarankan warankapat chikatani ukatokap karakiah ukamanakas sapasimana katokasip karakiah ukamat Pfizer ukanakampe vacunañatak kunhamati markachirinakas aski munasip karakiah ukabakunanakah. a estas poblaciones. Unyano kapharagitaino soktatun kapayani warang kolyanakasti hakatas kanya batakisa. Ukat ukanakampi maran vacunas nya batakis amuit askaragitaina. Lambaye que marcan sipang amdampi kun jamás pokata karagitaina. Ukat ukanakas unyano kata karagitaina. Nair pachasti ukachakan taita amdampis unyata karagitaina. Ukat ukachakan pakal kotunka % hukau chuimani nakasti unyata karagitaina. Haipu cakar hamasti vivienda perinfis chik askaragitaina. Ukatu kachakan pakal patak pusitungka kimsakal koni. Título de propiedad ukanak churaf haragitaina. Ukanakasti wilama sinakampita jamás irnakawi utanakampita kiut karagitaina. Churas karagitaino al lambayeke. Ferreñafe ukamas chiklayo markataki karagitaino. Masai uwa Jorge Chávez Aeropuerto Checarua, Amsterdam. Uka Checatua Pusipataka yatuntuk pakarkoni papataka pescatunka Pfizer vacuna koyanakwa puts ereparaki. Kutiri ururakarja hukampi nya akakip krakwa puts ereparakine. Oscar Ugarte komarja kayatakip ektriwa katuk rejas oragitaina. Ukakip krakiwa hupaja hicha sábado urua kauchapi barkachiri rekati kangrina usunep ukakip kraki sida usunepjeja huparakaru vacuna koyanaka itan no kayawimpiwa kallante ataneja sasirwa sarakina. Ukakip karakiwa domingo uruja. Aukina kana urupa amt kasinja ukuruja vacuna koyanakaja itan no kayataskaliwa sasinsa kanash adirakinawa. Yatia urakampi saranta sipka kiyani. Kumarja kayataki ehtawita ipitja morata hilata kuyakaraka COVID-19 usuta queja vacuna koyanakaja Kauchapi barkachiri nakati, pusitunka baranita hiliri nakapjeja, agosto ukakip karaki, septiembre pasira karwa itant no kayata haspaja jupana karoja, sasirwa hanashta sire paraki. Ukchinka baja Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública, Irakiwa. Akuru nakanja, ya pataka waranka ukama vacuna koyanakawa akiri peruso y pachanja, itant no kataja. Ukamaru. Acá es nakaweja sartea taskachiri ukapachanja, ukaja ukama ajaspausa silwa sarakina. Ukakip karakiwa, kauchapi yatichiri nakati, pampacha kauhitanakana isnakap. Ukakip karaki, kauchapi markachiri nakati, pampacha kauhitanakana utasepjeja, hupanakaru itant nukayanyatakeja, aruski patas karakiwa wakicha taskarakiu sasinsa saraki dawa. Paipacha kama isnakawiraka sartea tayapatakeja, kipka yatejawi yatichawi, Ministerio Pechtawimpi, Ukakip Karaki, Cultura Pechtawimpiwa, Aruski Pataskeja, Sasinsa, Hanais Takarakiwa. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyani, Arequipa Sulka Suyo Chekaro Hichaja Purinta Pajari, Akiri Chekarja, Komarja Kayataki Pechteri Kapaja, Kipka COVID-19 Usuja, Akiri Sulka Suyo Chekaro Hitanja Haniwa, Añest Eyatakeja, Atiskas Patis Asirwa Saparaki. Urjabati, ejecutivo pekenchawi teipitja mayakwa huparakaj arsune ojapeju katajariwa akiri sulka sura pechtawi pampeja aski kusa aruski paweja utkiti sasinsa saparakiwa kurjamapurisa y adjatasipka kiñani. Marca Chirina Castilla, que usa esta Sipjarakina, con el gobierno central, Ucataipitam Tancana, Arequip Marcana, cerco epidemiológico, Uculuraña Tequieja. Como rainto que pertenece a Castilla, Ucasul Casuyon Sti, Saitas Parakiwa, con el Mateucam Tawinsti, Autuna, Kaukakik Paraki, Aviona Castilla, Haniwa Sartharakis Panti. Un cerco epidemiológico de Patung Mayan Uru cerco epidemiológico, Usun Heniatakist, Sinterakio, Ukatshanuiatip Karak, con el Mateu Kamanaka Hamta Parakchir, con Anakahal Parakchir, con el Mateupanaka Manataparu Kamaham Taparakitena, Aregip Margaru Kamuchanyan Sasin. Ukatsa Kananchan Parakiwa, Hanira Kamtawi, no Kausinsti, Haniwa Kunaruski Pavinakas Utkit Sasina. si nos dijeran a nosotros
Hupanakati sabjetas panak pakal kurunakaw, ukachakan uyahatanik sasak, nanakah yakasip karaks, kunhampati hupanakah sabkarakyu, akiri kasta us mahitatas, sinti hakanakarak usuntayak sas, ukamatapas, nanakah masimanans, askivir nakasip karaks, ukamas yandavasip karaks. Miércoles urusti yati chaviata kautoke ministro Ricardo Cuenca hupasti yati arakinwa, kunhampati arikip markarusti ukachakan ki ukamakunyatas kiksasa, kunhampat yang kausua ukachakan sti sinti akantaraki. Ukakik para que ukas ubicación de sokta provincia na Karuba katya para kita ina nivel riesgo extremo ukanha kun hamate virus ukasti sintiwa ukachakanakana hakena karuh katuntaraki. Yati ura kampisanan tasip kakiyari burata marka masiraka India uka maitata yang ka usupi katuntataha panini hapriu arequipa sulka suyo jagau hitarha akirin peja kim sakuti yang ka usu tuktuweha sastuata haspausa sirwa sapkaraki kurhamati hilat kuyakaraka ukatsa akiri Kipkap pacau kita nakana kau kita tiu taseptan hariki usum pacha ya kau usut har agasip tanti har agasip kakiya ni sasinsa iuhasi de parakiwa. Akir usuk atak hakena karu katunta tapatsti kim sairi usukut khatawisti ut herakis pawa ukamau Instituto Nacional de Salud ukataipitsti khananjaniraki pair haqi variante delta ukampus untat ut khatapatha. Hanin saskaragispat akamait awimpisti kim sakut ususti tokpaskagispak sasina. Ukata kanakampi wakijasinyau takaskaragis. Lali solari hupasti khananjanirakiwa coronavirus usumaitat kastampisti wal hakena ka usun tatakut fachaksasa ukat hariki pamarkansti almuyun tayaraki hakena karu inhenyataki. Ukamana bisti khaniu saimun karakite akapairi maist awikiu arekipa markansti uthiaksasina. Hanukasasti mas toqetsti kusa karakiu kun hamatia ka ususti khaniu sinti toqent karaginti. Ukachakana coronavirus ususti sintiwa kantaraki ukat hamarkachirinakasti yakisita sakhatasip harakiwa kun hamate qoyen utasti sinti fox haraki hanukatsti hanira uyatis karakiti kaukir kasta ususa ukhamakantayija ukanak toqeja. Yatunka por ciento juka muestra nagas arequipa marcanap sus caragina. Naira nagasti C37 ujamau uintas caragina. Ukat uñano kata karak pechau Organización Mundial de la Salud Aipita. Usunak tohiyat khateristi khananjanirakiwa akiri kasta usunak uinsta tapatsti markachirinakawa han kumarin to kamtawinaka yakap kiti ukat ukanaka uinsteksasina. Ukat sa iu khanirakiwa ukhamusunaka kut khatasingakin ukasti yakha kasta ususa uinsta nirakispawa ukanakasti khani bakunanaka rusa yakap kharakispati. Ukat hakunak kumarin to kamtawinaka tutki ukanakasti yakap hapuninyani kunhamatan chitasti nyangkos pachanwa hakatasiraktana. Ukal pacakar uhicha hapur abhajadi. Saludo kata ipipachka machaka samana inok anyadakiwa utorok paraki usachekarha. Ukchikamaha puno chekarha titikaka mamakot namawa. Kau chapida kati titikaka mamakota mankau hitaragana utasepjeja huparagatakiwa bakura goyaraka pur paraki. Patak balones pokas kanyabatakiw luf ip haragitaina. Akasti pairi samakanyo wakenya karagitaina. Salud Aipit Hospital 2 Chakan ukat ukanagasti uñanokata karagitaina. Centros de atención temporal ukanagatakiw amuit ata karagitaina. Ukamas sokta postas de salud ukatakis untata karagitaina pukal pamarkatakiza. Ukamas yatiaf harakin kaukiri irnakayo tanagati munaf karakin ukatukarus port eyaskaspaus sina. Samakanyo wakenyasti kimsakal kotunka metros cúbicos ukanagani utkarakina. Ukat akirimpi pairis pusitunka metros cúbicos. Ukanaganis purt esin karakin ukat uñanokata karakiu patak patunka balones. Sapurunsti wakichas karagineja. Uñanokas karakiu kamas wakichas karakiwa. Kimsirimpi ususti toktas kakirakis ukat ukanagana. Unjas kanyabatakiza. Fiorella Molinelli kun jamás vacunas ñampisti pokap karagitaina ugat ukanax uñanok karagitaina. Almacén chakan tayampisti kun jamás apnakas karagitaina. Ugat ukachakarus purt as karagitaina. Waral markan chiman nakarus unjab karagitaina. Ugachakansti kaukanakans taya karagitaina ugachakanakan pokas karagitaina. Sumbil kachakan unjab karagitaina ukamas ugachakansti nagas chiktap karagitaina. Takikunas kusa pokata kanyabadagisa. Takna markan red asistencial taipinsti nairiri samakin wakiawis uchatas karagitaina. Salud taipit Daniel Alcides Carrión Collainta taipiru utna kayas karagitaina. Ukat ukachakansti walhaniu hakatasip karagitaina. Patak tunka pusiniu akanyang kausumpiu sutanagas uthap karagitaina. Ukamas kimsa tunganiu sama kanyambisti apkatap karagitaina.
Puno markan marka chirinakar yamapta sinyabatekis irnaka faragitaina. Akampi pa kutiu kam yamapta winakasti chamanchas karagitaina. Ukatu kanakasti haipach markanakateki uyanokas karagitaina. Desarrollo e Inclusión Social Taipit ministra Silvana Vargas Chictas karagitaina. Ukats kanastas karagina. Aski atiawi karakiu amantani ukamas takile wat atakisti apas karakiwa. Pesca patak bakuna nakau purias karakinek ukat ukanakambi. Unkas kanya patakisa. Ukamas chamada karakiu renek taipitsa yamapt askanya patakisa. Ukat kitina kati pensión 65 ukanas absub kanak upanagadagis unyano katas karakiwa. Ukamkik paraki contigo taipita. Ukanakasti Banco de la Nación Taipitua pocas karakija. Yamaptas que de aquí kimsa waranka pruebas antígenas con agas apascarguitaina. Plataforma itinerante taipita. Marca chininakar yamaptas que ñauch amanjas caragitaina. Ukatuka taipit kunaiman yamapt awinagas put escarakina. Murata barkamasina kayatia urakan pisaranta panyani wasitata kurhamati akayang kauso akantawi pachana kanja warmina karuha iskacha sipkakiwa yang kacha urakaha utas kakiu hilat kuyakara kampi aka perusu pachanja anchit kamaha hichamananja sohtatunka kimsani ukama warmina karu hiwaya parakitaina ukatha aka warmina kaha kitina kat iskacha prehupana karuhani chatan tapkiti utasip kakiwampi kurhama polisa hukampi atasip kakiyani. Warmina karo hiwaya nyaha suyusan atampisa hela hataska kiuma echa perejanu hawitatsa hakawenak tuk atanaka hahan huchancha tanaka pausa sin khanais anefri. Pero suyusan tunka warmina kat hakawenak tuk atanaka pusi warmina ka uint atapakina kare takapik ukat panene kiu irana kanyuta nakarayana awis hakap khanaki. Milagros Ríos, directora Erhanehok Ampisa Guaremena Karujis, Achasiña Patakip Añota Taipita, Ukamasa Aurora Tamankata Patajila Pachaja, Uchanirina Kapampi Utjatanaka Patau, Sasin Hanais Anina, Ríos Kunanakasulura Panyapahani Ukam Tukunyataki Ayana. Sohtatun kimsan hisk achawinakat ni sohtatun porciento hakawinak tuk atanaka hani poni ukuna huchanchaus apkanati ukamaroy tukusti ukamanje jawarmi hatagiut ihsuñapaj ma maleta niñapau DNI pampi ma celular bateriampi ukam ataki ukachakat misuñapaj Ministerio de la Mujer de Taipita ukamasa hogares de refugio temporal sata kaukitan hopanakarus puret ayasip kaspau lisip kaniu Wilama se hailun pisakuna harich uki wijana peumayita tsauña kipasiñatak ukam huchanchañatak usasin untzayani huchancha withak achat mainip añutanakan piche qachasiña pausanira kinau Wal hahuchancha with ayuntanaka utkaski ukam han waltz awinakyana anyata hanais awinakat hokanya usanepri mas tokat akirenaka hani uina mayaru haitanya kit tukuyanya takeha yanap aw munstanaha mait asip kakinyani Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Patajakuini Priu Kamasapataka Chat Sata WhatsApp Nu Hawita Isk Achawina Katsu Chanchanyata que Loret Anyata que Usasin Hanais Anina Sunar sata ukata ipitha herramienta digital sata ukwa inok aparakilat kuyagaraka gauchapi autoragati chihiru poriupa chanukaha Hauxua Prichma out ukat hike at Hatayaki Kurhaba Polisa Kiria, the Weha who can be at Hatapanyani. That autoti utam hakan sarnakchi ukaki paraki, ma autoti at Hatanyat Munst ukasti, Sunaruka Taipitsti, consulta vehicular uka ucharaki, ukamat hatak hakenaka, unyakipapanyapataki. Va a permitir al ciudadano conocer las características. Uka taipits markachiri nakarust uint era kini ukitingis uka auto hukanak. Ukamakiri taipits kunat sarkak ziraksnao. Ukamat kuspecha sarnakaraksna. Ukamunyaki bausina. Uka auto nekuna hanaskinak luririk chukast. Ataki ukanakat sarkak ziraksna. Taktanya takiste internet uka taipiru mantaraksna. Sunar página web uka taipiru. Uka taipinwa hikiraksna ha autonak taktanya takiha. Uka taipir mantausinsti auto placa de rodaje uka ucharaksna ha. Vamos a buscar
hiwasak taktaraksnaw ukamas unyaki paraksnaw kitenkes uka auto ukanakah saphanyan ma auto na plak hakho uchantaw sinst motor ukan seria ukapas unyaki paraksnaw kuna saminchatas auto ukanakampi kuna markatas ukamas ketis apnakas ukanakas ukatay pirmantaw sinstiyat hataraksnawa kitenkes uka auto ukanaka ukamata hanchakapautuk chukasti katakiwa pektarina karusti hausaraksnaha Akiri ya unyaki panyarust, marka chitenakas unyaki pasip karekis pao. Ukamat hubanaga haski pachat hataw sinst, kusa sakata sip karekis pao. Ukakik parak marka chitenak hanas kikiu sinst, polisi nakarus hausinya pap karakio, hanukak serenas unakaro. Ukamat kuspach unyhasinya tagi. Ni marapa warang kapatung kamaran sti, mawarang kanwarang kapa, ukahisk awinakawa lurap karakita inapa hinaweb ukataipina, ukakik paraki app sunar ukatay pizza. Ukamanakatwa teknologi ukataipitsti warang kapa kenakasti kataki unyaki papharakispa ukamas kuna mait uinakas lora pharakispa ukakik paraki sunar ukataipirusa hisktasi pharakispa. Murata berkapasidad kau kara wayatia urakaha aymara arusata hichaha quechua ruta yatia uraka katuk apanyani kuyaka saira choque upaha wakicha sinje ukamaha nyokanchis wakicha wiro katuk apanyani.